नमस्कार नीरू स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल को स्वागत। तो आज आम पढ़ा गल्प माँ आसिलेणी गाल्पिक शांतनु कुमार आचार्य लिखिं माँ आसिलेणी गल्पर प्रश्न उत्तर करवा। ताले ये हूँ साहित्य दीप्ति +2 सेकेंड ईयर ऑप्शनल ओडिया। यही बहीटी को आम माने +2 आर्ट साइंस कॉमर्स समस्त पिला पढ़ी पारे समस्त पिला रही। ठीक अच्छे ताले आसतु आज प्रश्न उत्तर को स्टार्ट करवा। क नंबर विकल्प सह संभाव्य उत्तर मूलक 1 नंबर विशिष्ट प्रश्न संभाव्य 4टी उत्तर मध्यरु ठीक उत्तर बाछि लेख। 4टी उत्तर देछि 4टी उत्तर मध्यरु जे उत्तरटी ठीक ताकू बाछिकी लखिबो। मु प्रथम रु कहि दउछि जदि आपण मानकर कोनोसिटी डाउट रुहे ताले आपण कमेंट बॉक्स रे डाउट पचारि परिबे। मु आपण मानकर डाउट क्लियर करिबी। आ आपण माने जदि चैनल रे नुआ आसीचंती चैनल टी को सब्सक्राइब कर देबे। चैनल टी को आपण सब्सक्राइब कर देबे और पाखरे थिबा नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर देबे। सब्सक्राइब करबा पई आपण मानकू कोनोसी पैसा देबा को पड़िबो नाही। सब्सक्राइब होची फ्री रे करि हेबो। जदि आपण नोटिफिकेशन बेल टाकू क्लिक कर देबे ताले एमिति प्रश्न उत्तर वीडियो आपणक पाखरे पहुंची परिबो सर्वप्रथमे। ठीक अछि ताले आसंतु आजिर प्रश्न उत्तर स्टार्ट करिबा। 1 नंबर क्वेश्चन माँ आसिलेणी खबरटी किए प्रथमे घोषणा कला। माँ आसिलेणी खबरटी प्रथमे किए घोषणा कला। ऑप्शन मिसेस चूड़ामणि चूड़ामणि घरर पूजारी घरर चाकर ताले किए प्रकाश कला। ऑप्शन घ घरर चाकर। 2 नंबर क्वेश्चन चूड़ामणि बंगला रे कबाट सकाळ केते पर्यंत खोली न थाए। 8टा पर्यंत 8:30 पर्यंत 9टा पर्यंत 6टा पर्यंत 8टा पर्यंत। ऑप्शन क होची 8टा पर्यंत। ठीक अछि 3 नंबर क्वेश्चन चूड़ामणि पुओ झियो केउठारे पढ़ुथिले। ऑप्शन सरकारी स्कूल गाँर पब्लिक स्कूल गाँ स्कूल सहरर पब्लिक स्कूल ताले ऑप्शन घ होची सहरर पब्लिक स्कूल। 4 नंबर क्वेश्चन पिला माने चूड़ामणि को कौन संबोधन करुथिले। ऑप्शन डाड डाडी बाबा बापा ताले ऑप्शन ख होची डाडी बोली संबोधन करुथिले। 5 नंबर क्वेश्चन साई चूड़ामणि केते भाई भौणी। ऑप्शन 4 2 11 18 ताले ऑप्शन घ होची 18। ठीक अछि 6 नंबर क्वेश्चन किए पिक्युलियर वुमेन। ऑप्शन चूड़ामणि माँ मिसेस चूड़ामणि चूड़ामणि झियो चूड़ामणि भौणी चूड़ामणि माँ। ऑप्शन क होची चूड़ामणि माँ। 7 नंबर क्वेश्चन चूड़ामणि माँ प्रत्येकटी मिल पाई कौन कामना करुथिले। चूड़ामणि माँ प्रत्येकटी मिल पाई कौन कामना करुथिले। ऑप्शन बिल धन्यवाद करुणा प्रतिदान ताले बिल प्रदान करुथिले। 8 नंबर क्वेश्चन मिसेस चूड़ामणि पूजारी को डाकी माँ को पाई कौन बराद कले। ऑप्शन बरा इडली दशा उपमा ताले कौन बराद कले। ऑप्शन ग होची दशा। 9 नंबर क्वेश्चन चूड़ामणि प्रतिदिन बाथरूम रु आसी अंतत केते समय पाई चंडी पाठ करंती। ऑप्शन 10 मिनिट घंटाटीए 2 घंटा घड़िए ताले घंटाटीए। ऑप्शन ख होची घंटाटीए। क्वेश्चन ब्रेकफास्ट बेले टेबुल रे माँ को केंद्र करी केउ माने बसी सारिथिले। ऑप्शन चाकर पूजारी नातु नातुणी पुओ बहु नाती नातुणी। ऑप्शन घ होची पुओ बहु नाती नातुणी। ठीक अछि 11 नंबर क्वेश्चन मिसेस चूड़ामणि को किए प्रथमे खबर देला माँ आसीछंती एथर रहिबे। ऑप्शन स्वामी पुओ झियो पूजारी ताले किए पुओ खबर देला। ऑप्शन ख होची पुओ। 12 नंबर क्वेश्चन हाँ बापा माँ एथर खर्चा देबे नाही खाइबार एकथा किए कहिची। चूड़ामणि चूड़ामणि मिसेस चूड़ामणि चूड़ामणि झियो चूड़ामणि पुओ चूड़ामणि झियो। ऑप्शन ग होची चूड़ामणि झियो। 13 नंबर क्वेश्चन किरे तोर अंका कोश सईला एकथा चंद्रमणि को किए पचारिथिला। ऑप्शन मेम साहेब चूड़ामणि वृद्धा माँ चूड़ामणि पुओ ताले किए पचारिथिला वृद्धा माँ। ऑप्शन ग होची वृद्धा माँ। 14 नंबर क्वेश्चन सकाळे माँ केते कप कॉफी पीले। ऑप्शन 3 कप 4 कप 5 कप आउ 6 कप ताले ऑप्शन क होची 3 कप। चूड़ामणि परिवार रे केउ पर्यंत आसी। चूड़ामणि परिवार रो केउ पर्यंत आसी माँ को
ବଳେଇ ଦେଇଗଲେ। ଅପସନ୍ ଘରର ଦୁଆର, ସହରର ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତ, କଲୋନୀ ମୁଣ୍ଡ, ଫାଟକ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଘ ହେଉଛି ଫାଟକ। ଖ ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ 1 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଇଏ ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁ ଖବରଟି ପ୍ରଥମେ ଘରର ପୂଜାରୀ ଘୋଷଣା କଲା? କେଉଁ ଖବରଟି? ନା ମା ଆସିଲେଣି ଖବରଟି। ତାହେଲେ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କିଏ ଜଣେ ବିଲାତ ଫେରନ୍ତା ଅଫିସର? କିଏ ଜଣେ ବିଲାତ ଫେରନ୍ତା ଅଫିସର? ଚୂଡ଼ାମଣି ସାହେବ ଜଣେ ବିଲାତ ଫେରନ୍ତା ଅଫିସର। 3 ନମ୍ବର, ୱେଷ୍ଟରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ କେଉଁଠାରେ ରହନ୍ତି? ୱେଷ୍ଟରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ହୋମ୍ରେ ରୁହନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ କେଉଁଠାରୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ରହନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ଇଷ୍ଟରରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ରହନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 5 ନମ୍ବର, ସେଦିନ ମା ପୁଅ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ କି ପ୍ରକାର ଘୋଷଣା କଲେ? ମୁଁ ଆସିଲି ଏଥର ଏଠି ରହିବି ବୋଲି ସେଦିନ ମା ପୁଅ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କଲେ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପୂଜାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି କେଉଁ ବଜାରକୁ ଗଲା ଦଶା ଆଣିବାକୁ? ପୂଜାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି କେଉଁ ବଜାରକୁ ଗଲା ଦଶା ଆଣିବାକୁ? ସେହିଠାରେ ଥିବା ବଜାରକୁ ଗଲା ଦଶା ଆଣିବାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ବାପା ଜଣେ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥିଲେ? ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଲୋକ ଥିଲେ। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଦେଇସାରି ଚନ୍ଦ୍ରମଣି କ'ଣ ପାଇଁ କିଚେନ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ? ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଦେଇସାରି କଫି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି କିଚେନ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ପକେଟରୁ କାଗଜ ପେନସିଲ କାଢ଼ି କ'ଣ କଲା? ମାଙ୍କର ଖାଇବାର ବିଲ୍ ବାହାର କଲା। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ପକେଟରୁ କାଗଜ ପେନସିଲ କାଢ଼ି। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମା କେଉଁଥିରେ ବସି ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ? ମା ରିକ୍ସାରେ ବସି ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କହିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ 2ଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଇଏ ବି 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ 2ଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 1 ନମ୍ବର, ଉତ୍ତର ପାଇଁ ରହିଛି 1 ନମ୍ବର। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର କେବଳ ଲେଖା ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଲେଖିବ କହିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ତୁମେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଯେବେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେବ, ଯଦି 2 ନମ୍ବରରୁ ଅଧିକ ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଛି ତୁମେ ଦେଖିଲ, ତାହେଲେ ସେଠି ହକ୍ ତୁମେ ଲେଖା ଓ ଲେଖକଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଘରକୁ ମା କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଥିଲେ? ଏଠି ଲେଖିବ ଗଳ୍ପ ମା ଆସିଲେଣି ଗାଳ୍ପିକ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଘରକୁ ମା 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଥିଲେ। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ମା ବିଧବା ହେଲା ପରେ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ? ଗଳ୍ପ ମା ଆସିଲେଣି ଗାଳ୍ପିକ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ମା ବିଧବା ପରେ ସହର ଛାଡ଼ି ଗାଁରେ ଏକା ରହୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମା କାହାରି ପାଖରେ ଧାରୁଆ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା ଲୋକ ପରଜନ୍ମରେ କ'ଣ ହୁଏ ବୋଲି ମା ଧାରଣା କରିଛନ୍ତି? ଗଳ୍ପ ମା ଆସିଲେଣି ଗାଳ୍ପିକ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। କାହାରି ପାଖରେ ଧାରୁଆ ହୋଇ ରହି ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକ ପରଜନ୍ମରେ କୁକୁର ହୁଏ ବୋଲି ମା କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପୂଜାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି କାନ ଯୋଡ଼ାକ ଉଠିଲା ପରଠାରୁ କେଉଁ କଥା ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଲା? କେଉଁ କଥା ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଲା? ନା ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ଘରେ ମା ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଲା। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବେଳେ ଟେବୁଲରେ କି କି ସରଞ୍ଜାମ ପରଷିଥିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବେଳେ ଟେବୁଲରେ ଦୋସା, ସମୋସା, ସୁଇଟ୍ସ, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଏସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ରଖିଥିଲେ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ପୁଅ ସକାଳର କେଉଁ ବଡ଼ ଖବରଟି ଆଗତୁରା ପ୍ରଘଟ କରିଦେଲେ? ନା ମା ଆସିଛନ୍ତି ଏଥର ଘରେ ରହିବେ ବୋଲି ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ପୁଅ ସକାଳରେ କହିଦେଲେ। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମା କାହିଁକି ଅଧିକ 3 କପ୍ କଫି ସକାଳେ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ? କାହିଁକି ନା ମା ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ସହିତ ମଜା ମସ୍ତି କରି 3 କପ୍ କଫି ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମାଙ୍କୁ ରିକ୍ସାରେ ବସାଇବାର କେତେ ସମୟ ପରେ ଚୂଡ଼ାମଣି ଫୋନ୍ କଲ୍ଟି ପାଇଲେ? 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି।
दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न घ नंबर रे देइछि। जदि आपण मानकर दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न दरकार तेबे कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। वीडियोटी भल लागले वीडियोटी को लाइक करंतु, निज फ्रेंड्स को शेयर करंतु। पुणी थरे कहूछि चैनल रे नुआ आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब करंतु, काहेकि ना एमती क्वेश्चन आंसर आपण पाई परिबे मो चैनल माध्यम रे। तो आजिर वीडियो रे एतिकी रे विदाय नउछि। पुणी एक न्यू वीडियो नै आसीबी। नमस्कार, रहिली, जय जगन्नाथ।